नमस्कार केमती अच्छे आपण मैंने बहुत दिन पर आम जगन्नाथ महिमार यूट्यूब चैनल मौडमणि टू सभा शेष वीडियो थिला तापरे बहुत दिन पर महाप्रभु को कथा अनेक मु तले पढ़े बहुत गुड़े कमेंट समस्ते लिखती आज्ञा मौडमणि 3 कहीं कहले कहीं कहना कहीं कहना मन बहुत जेते जेते कमेंट आसे किछि लोक जो माने मोर भाई भौणी मैंने कि माँ मैंने जो मैंने पाखे मोर नंबर अच्छी जड़े जड़े कांदिकी फोन करें आप कहीं कहना आप कहीं कहना मत से आहरी खुशी लगे मो महाप्रभु को आप मैंने केते भल पाते महाप्रभु को कथा टिके शुणापी केमती आपण मान आखिर लुह झरी जाए कथा शुणिले छे कथा जी तांकु भल पाई कहता ता आखिर भी लुह झरे आउ जी शुणुची तांको आखिर भी लुह झरे आउ शुणापी लुह झरे महाप्रभु आ कौन यही तो भावर लुह टपाए से मु सारी कही बापा मो बापा जिते चलीगले तार 13 दिन मो परंपरा अनुजाई 13 दिन घरे पुओ रहती बड़ पुओ मु क्रियाधर थी तेणु जड़े बंधु घरे थी से दिन रनु भाई जो बहुत दिन निखोज हो जाता हठात मते फोन कला से कही कथा रखी तापर कही आपरे कौन घटला आपण कहि बर्तमान ता पूर्व मो बापा को नहीं मो महाप्रभु कौन करिसेंती बापा को कथा मो महाप्रभु को कथा ये संसार को जानिया चाहूँगी बापा 3 वर्ष पूर्व चलीगले महाप्रभु को पाखक 3 वर्ष पूर्व जिते बापा बहुत सुस्थ थे ये कटक घरे रोते कटक तो तांको घर तांको मु समस्त कहे बापा घरे मु अच्छी हठात दिने अगस्ट 15 थाए से दिन सका बापा बाथरूम जाइछंती बाथरूम कला बेले पड़गला मत डाकिले आ उठी पारे देखला गोटे साइड अचल हो जाइए डाण साइड पैरालिसिस हो जाइए मो सीटी स्कैन एमआरआई करी जे तांकर ब्रेन रे क्लट हो जाइए तापरे डॉक्टर माने कहिले जो क्लटटा होटा स्कल माने आमर जो हाड़ अच्छी ये भितर से माइनर से क्लट जोटा होटा सिरिंज रे काढ़ीदेला तेणु पैरालिसिस भी भल हो किंतु महाप्रभु तो बड़ विचित्रमय आपण मानक समस्त को मो मूलरू प्रथम वीडियो कही मो जीवन में मो पे केवे महाप्रभु को किसी मांगेनी आ बापा भी जिते पड़गले महाप्रभु को केवे भी कहनी महाप्रभु आप मो बापा को भल कर दिंतु कहीं मोर परम सौभाग्य जिते बापार पुओटी करे मो कर्तव्य करार अच्छे मो बापा जो बापा मत चलवा शिखेले संसार चिन्हले भल मंद चिन्हले मत हाथ धरी बाट चलवा शिखेले संसार रे केमती निजको निजर मार्जित करी बढ़िया हुए से कथा शिखेले मो बापा मते सुजोग मिलता ने मो बापा मु पुओ हिसाब से मो कर्तव्य करी तेणु महाप्रभु को मुझे भी थरटे कहनी महाप्रभु मो बापा को भल कर दियो बस एतिकी महाप्रभु को कहे मते मो पाखे आपण सब थांतु मते कर्तव्य करिया को दियो मुझे भी आपन को कहबिनी मो बापा जहाँ भी आपन को कहबिनी के महाप्रभु मो बापा को बंचई दियो एमिती ऑपरेशन पूर्व
तांकर जेनराली आपण मैंने जानी ऑपरेशन पूर्व ब्लड दि जाए टेस्ट करने ब्लड जो दिगला टेस्ट करने टेस्ट रे जो रिपोर्ट आसला से सारा परिवार भांगी पड़े कहीं टेस्ट रिपोर्ट रे आसला बापा को ब्लड कैंसर माने आपणकर जदि ऑपरेशन करा जाउची तादेले बंचबार आशा क्षीण कहीं से स्टेज रे ब्लड कैंसर स्टेज रे ऑपरेशन करी हबनी ऑपरेशन करिबन आरबीसी इति कमी जाई थाई जे जदि ऑपरेशन करे ब्लीडिंग चेकअप होबा नहीं थापरे बापा को मु 3टा नर्सिंग होम नहीं बापा को ऑपरेशन पाई 3 थर लंडा मुंड लंडा करा जाइछि किंतु सबु डाक्टर डरी चिंती नहीं आम ए स्टेज रे ऑपरेशन करि परिबनु। हाँ से भी जे मोर जिलापाल कलेक्टर सार थिले से बहुत भी मो पई करिसेंती कटक एससीबी रे ब्लड भंडार रे बापा को आरबीसी दरकार आरबीसी डोनर जोगा करवा बहुत कष्ट दिन को जब 10टा डोनर आसती तादर जड़े कि 2 जण क्वालिफाई करती आरबीसी पई क्वालिफाई करती तापर फाइनाली डिसाइड है सम रे जेहेतु हेमाटोलॉजी सबुठारु भल डॉक्टर प्रबोध सार सुबोध सार सेठ अच्छा प्रबोध सार सेठिकी नहीं गलु सम हॉस्पिटल रहिले सम हॉस्पिटल भी जो डॉक्टर बापांकर न्यूरो सर्जर सी रेडी हेले ऑपरेशन करने किंतु जेतोले बापांकर हार्टर कंडीशन बापांकर हार्टर आगु बहुत प्रोब्लेम थिला सेटा कंटिन्यू करुला 27-28 वर्ष हम भाईना माने डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी जे केयर बर्तमान डीएम अच्छा केयर हॉस्पिटल से आदित्य केयर थे भाईना मुझे भाईना डाके सी महाप्रभु को भारी भल पाती सी मत भी भल पाती बापा को बहुत सम्मान दिखती बापा को सहित बापांकर बहुत दिनर संपर्क तेणु बापा को सी ही 27 वर्ष है बापा को ट्रीटमेंट करुले बापा नॉर्मल थे चाकरी जीवन रे भी बहुत भलरे जाकर कौन सी कार्डियक प्रोब्लेम है ना महेंद्र भाई देखती मु नहीं जाए जितेबाला कि कौन है से महेंद्र भाई कौन दिखती मेडिसिन मुझे जानी किंतु बापा भल हो जाते जितेबाला आम से ऑपरेशन से आनास्थीसिया जो डॉक्टर सी डरिले कहले आंकर कार्डियक जो कंडीशन अच्छी जब आनास्थीसिया दि जाए ताले सी बचे आनास्थीसिया सेन्स आसबे सबू रेडी 3-4 थर 3-4टा नर्सिंग होम हॉस्पिटल एमती फेराई समस्त सही कथा आम ऑपरेशन करूँ आनास्थीसिया दे पारूँ आनास्थीसिया देले ये कंडीशन हम जदि ऑपरेशन न होची आड़े ब्लड कैंसर सेपटे ऑपरेशन हेले ब्लड रो जो कंडीशन अच्छी ब्लीडिंग कंट्रोल हेनी मु बोध हुए प्रथम लोक जे आरबीसी सम हॉस्पिटल 8 मैक्सिमम 8 से 3 जन 3टारू अधिका कहीं अरेंज कर मु ही 8टा उपर आरबीसी अरेंज करी बापा को दिखाई जो ब्लड तार सीबीसी बाहर जो अधिका होता से बेले से पीरियड ऑपरेशन करिवार अच्छे किंतु जो दिन ऑपरेशन से माने राजी हेले बापा को ओटिकी निगला बापा को ओटिकी रखा जाए जितेबाला आर्टिफिशियल मेसीन लगाला आनास्थीसिया डॉक्टर बाहर को पलि आसिले मु बाहर थाए कहले ना मु ऑपरेशन करें आज्ञा आनास्थीसिया दे पारिनी कहीं मु बंची लोकटा को मारी पारि बोले कौन है असुविधा कौन है हार्ट जो कंडीशन आम मेसीन रे देखुचु मु आनास्थीसिया दबा मैंने से हार्ट चोक हो बोले मत टे उठिक जावाक आपन टे देवे दे पारे ना कौन पाई कहली ना मुझे जी उठिक जी उठिक आसली बापा तक थिले सेन्स नाला जब पैरालिसिस स्ट्रोक होता आस्ते आस्ते डिक्टेट कर हेल्थ आउे फंक्शन करूनी छोट ओटिकी गली बापांकर बापा बापा डाकिली महाप्रभु तो किसी मागी पारि नहीं
जेहेतु कही महाप्रभु मो जीवन में केवे भी आपन को केवे किसी भी मागेनि मो किसी मागेनि किंतु बापांकर जीवन तो बंचा पड़ो जीवन बंचापी ऑपरेशन निहाती दरकार ऑपरेशन सही दिन ही दरकार कहीं ता पूर्व दिन 2टी आरबीसी दिखाई ब्लड सीबीसी वैल्यू बढ़ी जदि फेर 8 घंटा पलैब वैल्यू कमिज ऑपरेशन करहबनी तेणु बापांकर डाण पट पैरालिसिस होता है बाँ हाथटा को आनली मो मुंडे रखिली बापा बापा डाकिली बापा तो कोमारे थिले से बापा बोली कहले बोले बापा आउ तमें टिके महाप्रभु को कहतेनी मु तो निजे कहबिनी महाप्रभु किसी बोले बापा तमें टिके महाप्रभु को कहतेनी जे हे महाप्रभु मो पुओ को अनाथ करूँ बापा तक बाँ हाथटा मो मुंडे थाए बापा से महाप्रभु इच्छामय से इच्छा बिहारी तांको इच्छा रे चेतना थाए से ही अवचेतन से ही चेतन आश्चर्य बापा कोमारे थाइक सब डाक्तर आश्चर्य बापा से कहले जगन्नाथ मो पुओ को अनाथ कर फिर कोमा को चली मुझे आनास्थीसिया डॉक्टर को कहली आप आनास्थीसिया दिंतु समस्ते मिछ होइजिबे किंतु गोटे बापर आशीर्वाद केबे मिछ हेबनी मो बापा मो मुंडे हाथ दे कहते हे जगन्नाथ मो पुओ को अनाथ करनी आप आनास्थीसिया दिंतु देखिए मो बापांकर किछि हेबनी आपणकर भी किछि हेबनी से तापर मो बाहर पलि आसली तार ठीक घंटे 45 मिनिट पर ऑपरेशन चलता है भितर कौन होता है मुझे जाननी हठात कि से आनास्थीसिया डॉक्टर बाहर को बाहर कर आसिले सेठी समस्ते थिले आसी मत जोर कुंडे की धरी कांदी पकई कहले जय जगन्नाथ कहले आज्ञा आज सबुठार मोर 32-33 वर्षर मोर चिकित्सा एक्सपीरियंस आज सबुठार बड़ मिराकल आपन कहला जो मौसा आपण मुंडे हाथ दे कहले तापर गोटे भरोसा से महाप्रभु को भरोसा आनेस्थीसिया देदेली मुझे महाप्रभु तू बंचेले बंचा मारले मार किंतु मुझे जहाँ जानूँ चिकित्सा शास्त्र मेडिकल साइंस जहाँ कौच आनेस्थीसिया देवी माने ये मरीज पेसेंट मरीज इंजेक्शन देला तापर मीटर जो मेसीन लगी हार्टबीट सब जो डाउन हो जाता ऑटोमेटिकली नॉर्मल है कि नॉर्मल लोकर हार्टबीट जमती पल्स रेट देते गोटे यंग लोकर से टाइप रहीगला बापांकर ऑपरेशन सक्सेस है आसिले तापरे आईसीयू को आसिला परे सही दिन ही राति 12टा केते महेंद्र भाई डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी मत फोन कले अरे भाई केमती अच्छा कहले तो जा तू आईसीयू को जा से डॉक्टर को मना कह मु गली सबुठार आश्चर्य से दिन बापा को राति जो देखिलु पैरालिसिस से दिन भल हो जाइथिला ता पर दिन 2-3 दिन पर बापा को आमे बुलाइवाई से मेडिकल मुझे स्टेचर रे एमती जस्ट बुलाइवाई एमती बाहर जमी पेसेंट मान को बापा को एमती बुलाऊ थाए बापा आस्ते आस्ते कथा कहवाई आरंभ कर बापा को बुलेला बेले कहली बापा तमें मत महाप्रसाद दबनी खावाई तमें मत दबनी महाप्रसाद खावाई आम जावानी पुरी जावानी बापा से मत कहते हाँ जीवा पुरी जीवा मुझे महाप्रसाद खुआबी तापरे मुई गोटे यही जो बापा मते कहिबार महाप्रसाद खुआइबा सेतबेले मो भौणी पाखे थिला सी तार मोबाइल रे शूटिंग करथला मु आपण मानकु आधरे शेयर भी करी आपर आमको चिंता रहिला जे मोर चिंता रहिला मो बापांकर केमती ब्लड कैंसर भल हम बापा केमती पूरा भल हे 4 मास कौन दिन कौन राति कौन मिनिट कौन घंटा कौन सेकेंड कौन मु किछि देखि नाही मते कर्तव्य करिवार अछि एमती ऑफिस छाड़बी फास्ट बेले पुणी आसबि कटक रु भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल आसबि लिफ्ट रे केबे भी जाइबि दिन को 10 दरकार पड़े काले लिफ्ट रे डेरी जो बोली
बापा 4 माला पर था दौड़िक जाए प्राण पड़े रागी थाए कि बापा मोर भल हो जातु बापा मोर भल हो जातु केवल एति महाप्रभु को सब कहे जे आपण कदा भी चिंता करें महाप्रभु मुझे भी मो बापा आयुष के मागिबिनी कि बापा भल करने के मागिबिनी किंतु एति कष्ट जे मोर मार जदि बापांकर किसी हो गला मो मार से बेश मत कष्ट दब महाप्रभु एमती किछि दिन गला बापा भल हेले भल होकरी तापरे आसिले तापरे डिसाइड कराला जेतु कटक घरटा फर्स्ट फ्लोर रे बापांकर केमो ट्रीटमेंट दबार अच्छी ब्लड कैंसर पाई डॉक्टर कहले दुर्गा पूजा अच्छी आउ 15 एबे दुर्गा पूजा रे डॉक्टर माने छुट्टी रे पळेबे तेणु दुर्गा पूजा पर करेंगे तेणु 10-12 दिन आपन घर को नहीं जातु सी टे रिलैक्स हो जातु तेणु आम डिसाइड कलु जे कटक घर अपस्टेयर जेहेतु अपस्टेयर मोर भौणी जे भेणे सुपरिटेडेंट इंजीनियर अच्छी से कल्पना रोची तार ग्राउंड फ्लोर तेणु डिसाइड है जे भौणी घरे बापा रहीजे 15 दिन पर तो फेर केमो दिहाई ट्रीटमेंट करा महेंद्र भाईना भी निजे आसबे डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी केमो देला बेले फास्ट डोज देला बेले कार्डियक काले प्रोब्लेम हो से निजे भी कही जे ना मुझी भाई पाखे फास्ट जो केमो दिज्व मुझी से तापर मु बहुत खुशी गली माने जो इते खुशी गली कहीं मोर बापा आग ठार आहरी भल जो नॉर्मल थिले ताठार आहरी भल दौड़ा चलवा पूरा नॉर्मल ठार आहरी नॉर्मल हो गले इते एक्टिव हो गले दौड़ला मुझे खुशी गली जहाँ मो बापा पूरा भल हो गले बापा को पैरालिसिस भल हो गला बापा पुणी उठिले बापा चलिले कथा हेले एति खुशी गली जे बापा पूरा भल हो गले केवल रहा बापा ब्लड कैंसर सेटा केमती भल हम सी भी भल निश्चय हम प्राय जो मैंने जड़े दिश मत क्लोजली जानी आउ गोटे दीटा घटना मत से मैंने गोटे कथा कही आगु कही दिने कौन है राति 12टा बेले भौणी फोन कला भाई बापांकर टिके परिश्रा कहीं हो नहीं कौन करवा मुझे सांग सांग राति 1 केतरे पहुँचली बापा पाखे कटक रू कैथेटर लगेली कैथेटर लगे मुझे बापा घर को जीवा ना हाँ चल पड़ेगा घर को मो बापा पाखे बसिली सी हाथटा मो जंगरे थिला हाथटार एमती आउँसले मो जंग को आउँसले बोले बापा घर को पड़ेगा ना हाँ चल आम घर को पड़ेगा मुझे हौ राति तो बर्तमान 2टा केते मु जाऊँगी काली कि न परदिन आसिले आम घर को पड़ेगा किंतु तांकु तो कहुई नाला जे तांकु ब्लड कैंसर एमती कहिया को पड़ा मत परदिन ठीक मो ऑफिस रे पहुँची ऑफिस रे पहुँचला पर 10टा केते पाखापाखि भौणी की फोन कली बापा कौन कर बापा एवं जस्ट जलखिया खाऊँ बाहर बसिकी जलखिया खाऊँ भाई मु जलखिया खाई सारे औषधटा दौची औषध देला कॉल बैक कर ठीक 1 मिनिट पर भौणी फोन कला भाई तू कौटे अच्छु शीघ्र पलैया बापा चली जाऊँ पागल हो गली माने बापा चली जाऊँ बापा केमती चली जीवे बापा कौटे जी बापा गले मु कौन करी मोर बा किए अच्छे मुझे जानी ऑफिस रे गोटे बहुत बड़ा चित्कार कर मो बापा चली जाऊँ बाइक धरली किसी कहनी खाली घर को फोन कर कहली पिलामानंको से सेंट्रल स्कूल से पढ़ुले कहली पिला को फोन कर हाथ में डकई दियो घर को फोन मुझे जाऊँ मो बापा चली जाऊँ मुझे पहुँचली क्वार्टर पाखे भौणर क्वार्टर कल्पना क्वार्टर पाखे ठीक से गोटे आम्बुलांस रे भौणी भिणे आउ जन लोक मो बापा को ओह्लौले अनेली बापा आखि बंद थिला ओठरे किछि कहबार थिला
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ଆକାଶକୁ ନେଇଲି, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ମୋର? ଗୋଟେ ପୁଅର ଆଉ କ'ଣ ରହେ? ଯଦି ବାପା ଚାଲିଯାଏ ଆଉ କ'ଣ ରହେ? ଆଉ କିଛି ରହେ? ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୂକ ପଥର ହେଇଗଲି, ମୂକ ହେଇଗଲି। ବାପାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ନେଲେ, ରଖିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି କରୁନଥାଏ, ମୁଁ ସେମିତି ବସିଥାଏ। ଆ ଭିତରେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଛି। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଜେନେରାଲି କ୍ୱାର୍ଟର ସେଇ କଳ୍ପନା ପୁରା ମେନ୍ ରୋଡ଼ର ରାଜମହଲ ଛକ କ୍ୱାର୍ଟର। 5-6 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ କରିପାରୁନଥାଏ ଯେ ମୋର ଆଉ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ସେଇଠି ଶୋଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଏକଡ଼ରେ ଗୋଟେ ପାହାଚ ଉପରେ ସେମିତି ବସିଥାଏ। ଯେହେତୁ ବାପା 25 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗୁଡ଼ିଏ କାମ, ମନ୍ଦିର, କଲେଜର ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ବଲ୍ଲଭ ମନ୍ଦିରରେ କିଛି କାମ ବହୁତ ନାଁ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ କାମ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗାଁ ନଡ଼ିଆବରେଇଲେ ବି ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମନ୍ଦିର ବହୁତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆଉ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ତାପରେ ଗାଁରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ବି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30-6ଟା ହେଇଥାଏ। ଗାଡ଼ି ବି ଗୋଟେ ଆସିଥାଏ ବାପାଙ୍କର ଶରୀର ନେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଗାଁ ବାଲା, ଆମର ଗାଁ ବାଲା ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ସେଠି 25 ବର୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଏତେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସେଠି ଏତେଟା ମନ୍ଦିର କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 25 ବର୍ଷ, ତେଣୁ ତା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଲେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ତାକୁ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର, ତାକୁ ନିଜେ ଲାଗି ସାଇକେଲ ଚଢ଼ିକିରି ତାକୁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ତାଙ୍କ ଦାହ ସଂସ୍କାର ହେବ। ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ, ମୋର ଗାଁ ବାଲା କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ସେ ଗାଁର ପୁଅ ଗାଁରେ ଏତେ କରିଛି, ତା ଜନ୍ମ ମାଟି, ସେଠିକି ଯିବେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏତେ ଭୀଷଣ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ଟାଇପ୍ର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ସେଇଠି ବସିଥାଏ। ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇ ବସିଥାଏ। ମୁଁ ଯେମିତି ବାପାଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମୂକ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ହଠାତ୍ କିନି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ଜଣ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କର, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀର ତ ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କେଉଁଠିକି ଯିବେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ଚାଲ ପଚାରିବା। ଚାଲ, କିଏ କହିଲା ଅପାକୁ ପଚାରିବା, ମୋ ବୋଉର ଯେଉଁ ହିସାବ, କିଏ କହିଲା ବଡ଼ବୋଉକୁ ପଚାରିବା, କିଏ କହିଲେ ମାଉସୀକୁ ପଚାରିବା, କିଏ କହିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବଡ଼ କହିଲେ ଚାଲ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ, ବୋଉକୁ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉକୁ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିକିରି ରିଚୁଆଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଥିଲେ, ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଇଏ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା କରିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ମୁଁ ତ ସ୍ଥାଣୁ ପାଲଟି ଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଉଠିଲେ ଯେ ବୋଉକୁ ପଚାରିବାକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର, ମୁଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲି। କହିଲି ବାପା ମୋର, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଏ ବାପା ମୋର, କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଯେ ବୋଉ ହେଉ କି ଯିଏ ବି ହେଉ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ଉପରେ କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଦାହ ସଂସ୍କାର କ'ଣ କରାଯିବ, ସେଟା ବାପା ମୋର, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ମୁଁ କ'ଣ କରେ, ସେ ଶରୀର ଉପରେ ମୋ ଛଡ଼ା କାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୁଁ କିଛି କରିନି ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ପିନ୍ଧିଥିଲି ବାପାଙ୍କୁ ଟେକିକିରି ଧରିଲି, ସିଧା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରଖିଲି। କବାଟଟାକୁ ଡୋରକୁ ଜୋର ଦେଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କିଏ ଡାକୁଥାଏ ଯେ ଆରେ ଟିକେ କ'ଣ ଖଇ କଉଡ଼ି ନା କ'ଣ ପକାଇବା ପାଇଁ, କି ଆରେ ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତିନି, ସେମିତି ସିଧା ଧଇଲି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ପୁରେଇଲି, କବାଟ ଦେଲି, ଡ୍ରାଇଭରକୁ କହିଲି ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର, ଚାଲ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର। ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି। ଡ୍ରାଇଭର ବାପାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ମୁଁ ବସିଥାଏ, ବାପାଙ୍କ ମୁହଁ ଉପରେ ମୋ ମୁହଁ ଥାଏ।
बस बापा को धरी स्वर्गद्वार जाऊे बस से महाप्रभु को प्रथम थर कही महाप्रभु मो बापा को जीवन भी आपन को मागे केवे भी मागे 3 मास जिते कष्ट हेले भी मुझे करी बापा जो कर्तव्य करने कथा करी बापा को शरीर अंतिम ये मु जीवन मागी नी मु आपण पाखु जाऊँ मोर कहीं ना मोर कहीं ना ए संसार रे केवल आपण अच्छा मुझे जानी मो सांगे किए आसुँच मोर दरकार भी नहीं किए आसवा न आसी मु समस्त को पर कर देकरी समस्तंकर जो निष्पत्ति नहीं ताकू ठोकरे दे मो बापा शरीर आपण भरोसा मु नहीं जाऊँ मोर से कहीं ना आपण ही मो सांगे किए आसु जानी कि आसिले भी मोर किसी दरकार नहीं आपण ही रे मो बापा दाह संस्कार आपण ही करेंगे आपण को पाखक मुझे मो बापा को लेकर जाऊँ बस ये महाप्रभु को कही तापर पहुँचली स्वर्गद्वार रे सेमती बसता है गाड़ी खोल न था किए अच्छी मोर से मोर तो कहीं ना जानी भी केमती दाह संस्कार करा जाए स्वर्गद्वार रे किसी भी आनी पैसा आनी कि आनी जहाँ पिंधली सेमती आसी किए अच्छी मोर सी तो अच्छा 10-15 मिनट पर मुझे देखिली ग्लास बाटे से समस्ते 15-20टा कार रे देखा आस पहुँचले तापर से जिते आम्बुलांस पछ कबाट खोलिया को बाहर मु रागी बहुत जोर कहीं छुई पारे मो बापा को आपण मैंने आधे हाथ मारी पारे कि आपण मैंने नहीं पारे स्वर्गद्वार को मो बापा दाह संस्कार करने मो बापा दाह संस्कार करने कथा मुझे कहीदे महाप्रभु अच्छा आज्ञा महाप्रभु ही अच्छा तार ठीक 15-20 मिनट पर कबाट खोलिला एमाने नथिले एमाने नुहे महाप्रभु को सेवक मैंने आसते 3-4 जन सेवक ही आसी पंडा आसी कबाट खोलिले बापा शरीर को तल को नेले रखिले मते कहले आज्ञा बापा मुंड पाखे जो तुलसी गछटा अच्छी ताकू आणिक आसतु मुझे धरिकी ओह्लैक आसुली पड़गला अबढ़ा कुड़ाटी भांगीगला बापा मुंड उपर से तुलसी गछटा पड़क रहा अबड़ा कुड़ुआ भांगीगला पड़क बापा मुंड पाखे से माटी गुड़ा खेल पड़ी था बापा मुंड उपर ठीक से तुलसी गछटा रहा से तुलसी गछटा को जड़े पंडा कालियाना पिली ताको स्वर्गद्वार रे जो काली मंदिर माँ काली मंदिर अच्छी से नहीं आगे नहीं पोतिकी आसिले तापरे बापांकर को लेकर गले से स्वर्गद्वार भितर को आश्चर्य अभिभूत समस्ते मो सांगे भी जिते जाते जो मैंने जाते सबकि रेडी होता किए करिथिला ये संसार ब्रह्म सेतल को राति 12टा 12:30 है कहले सबकि आरेंज होकर रही आपण बर्तमान चलतु समुद्र को से पानी हांडी धरतु से माने भी धोती देले मते पिंधिबापी कहले धोती पिंधतु मत तो धोती पिंधि आसेना प्रथम थर से माने भी धोती पिंधे देले मते कहले पानी हांडी आपण समुद्र को चाहिए आनिया को पड़ो पानी एठी ब्राह्मण जे करिवे से रेडी हो अछंती मो मुंडे किसी पशु न थाए बहुत गोटे शक्ति किए नियंत्रण करुए जे ही मते अवचेतन मन रे चेतना भरीदे सूचे दौ थाए मुही अच्छी तू किसी चिंता करवा दरकार तू भी आश्चर्य हवा दरकार नहीं जे ये सब केमती होपरे पंडा 2 जन डाकिले कहले आज्ञा चलतु बोले कुआड़ जावा ना समुद्र को जावा को पड़ो यही हांडीटी धरतु समुद्र को चलतु समुद्र रे पानी आनिया को पड़ो पानी आनिले तापर मु चलली मो आगे जड़े पंडा पछरे जड़े पंडा तापर जिते समुद्र भितर को पशिलु
ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ପଣ୍ଡା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଡରି ଆପଣ ପୁରା ପାଣିକି ଡରନ୍ତି, ଡରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି, ଆଗରେ ଆଉ ଜଣେ ନନା ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଲହଡ଼ି ଆସିବ ଆପଣ ବୁଡ଼ିଯିବେ, ସେ ମାଠିଆ ବି ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଧରିକିରି ଆସିବ, ଆପଣ ଡରନ୍ତୁନି, ପଛରେ ମୁଁ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରିକିରି ମୁଁ ଫେରୁଥିଲି, ହଠାତ୍ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଠି ପଶିଲା, ଆରେ ମୁଁ ପାଣିକି ଡରେ ବୋଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋର ଅବଚେତନ ମନରେ ଟିକେ ଚେତା ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ ପାଣିକି ଡରେ ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେ ସେଠୁ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ସାମ୍ନାରେ ନୀଳଚକ୍ରକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲେ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କେମିତି ଆପଣ ପାଣିକି ଡର, ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ, ଆମ ପାଟିରୁ କାହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଯେ ଆପଣ ଡରିବେନି, ମୁଁ ପଛରେ ଅଛି। ତାପରେ ପାଣିଆନେ ଆସିଲି, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ନା କ'ଣ ସେସବୁ କରାହେଲା ପରେ ସଂସାର କହେ ଯେ ବଡ଼ ପୁଅ ହେବା ଭାଗ୍ୟରେ ମିଳେ, ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣେ କେତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ବାପା ଆମକୁ ସଂସାର ଚିହ୍ନେଇଛି, ଯେଉଁ ବାପାର ମୁହଁ ଦେଖି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି ଶାସନ ଅନୁଶାସନ, ଦୁନିଆରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ମଣିଷକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସଂସାରକୁ ଭଲ ପାଇବା। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ସେଇ ବାପାର ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ନିଆଁ ଗୁଞ୍ଜି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ମହାପ୍ରଭୁ, ଏତେ ହତଭାଗ୍ୟ ଯେଉଁ ବାପା ମୁହଁ ଦେଖି ମୋତେ ସାହାରା ମିଳୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୋତେ ନିଆଁ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ପରେ ସେଠି ନିୟମ ଅଛି ଯେ ଆଉ ବଡ଼ ପୁଅ ରହିବେନି। ତାପରେ ପଣ୍ଡା ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ ଭିଣେଇ ସେତେବେଳେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଭାଘର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ଆରେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ଦାହ ସଂସ୍କାର ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ସବୁ ଖିଆପିଆ ଯେଉଁ କରିବେ, ସେଇ ଡାକ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମୋତେ ଧରିକିରି ତାଙ୍କ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ସେଠି ଆସି କହିଲେ ଆପଣ ଏଇଠି ବସିଥାନ୍ତୁ, ସେତେବେଳକୁ ରାତି 1:45ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ହେବ, ସେମାନେ ତ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିକିରି ଆସିବେ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କେତେବେଳୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଠି ବସିଛି। ନନା ବି ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ନନା ଥାନ୍ତି, ମୁଁ ଥାଏ, ଆଉ କେହି ନଥାନ୍ତି। ବସି ଭାବୁଥାଏ ବାପାଙ୍କ ଶରୀର ନିଃଶେଷ ହେଇଯିବନି ନିଆଁରେ, ସେପଟକୁ ଆଖି ପଡ଼ୁଥାଏ, ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ଥୁଆ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ବି କିଛି ରନ୍ଧା ଚାଲିଥାଏ, ବହୁତ ପ୍ରକାର 20-30 ପ୍ରକାର ରନ୍ଧା ହେଇକିରି ଚାଲିଥାଏ, ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଖାଇବେ। ବହୁତ କୋହ ଆସିଲା। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରାତି 2ଟା କେତେ ହେଲାଣି, ଆଜି ମୋ ବାପାର ଶେଷ ଯେଉଁ କୁଟୁମ୍ବ କହନ୍ତି କି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଭଲ, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଦୁର୍ମୂଲ୍ୟ, ମୋର ଯେ ଜୀବନ, ଆପଣ ମୋର ସବୁକିଛି, ମୋତେ ଭୋକ କଲେ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ବାପାର ଶେଷ, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଟିକେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା 2ଟା କେତେରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିବ ବା କେଉଁଠୁ, ନା ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଗରୁ ଖବର ଦେଇଛି ନା କାହାକୁ କହିଛି। ଠିକ୍ 2:15ରେ ଜଣେ ପଣ୍ଡା ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ, 40-50 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ, ଡାଲି, ଡାଲମା, କଦଳୀପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ସବୁ ଧରିକିରି ଆସିଲେ। କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନିଜେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଆମେମାନେ ରହିବୁ, ସେମାନେ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ମହାପ୍ରସାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକିରି ଖୁଆଇ ସାରିଯିବୁ। ତାପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ,
ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ପଣ୍ଡାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରସାଦ କୁଢ଼ୁଆ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଏତେ ରାତିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲା କେଉଁଠି, ମହାପ୍ରସାଦ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଆଗେ ସେମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ପଡ଼ିଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ଦିଆହେଲା, ମହାପ୍ରସାଦ ବଢ଼ା ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡାମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ବି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବିଚିତ୍ର ତ କହିବିନି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କରୁଣାମୟ ସେ, ଇଚ୍ଛାମୟ, ଇଚ୍ଛା ବିହାରୀ ଗୋଟେ, ସେଠି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାର ମାଲିକ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। କୃପାମୟ ସେ। ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ପରିବେଶ ଥିଲା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିକି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଆଇବିରେ ତା'ର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ରାତି 2ଟା କେତେ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁଆର 2 ଜଣ ଥିଲେ, ପତ୍ର ପଡ଼ୁଥିଲା। ମହାପ୍ରସାଦର କୁଡ଼ୁଆ ହାଣ୍ଡି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ବାଡ଼ିଲା ବେଳେ ଯେମିତି ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଏପଟୁ ଯାଉଥାନ୍ତି ଧାଡ଼ିରେ, ସେପଟୁ ଧାଡ଼ିରେ ମହାପ୍ରସାଦ ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ସେପଟୁ ଡାଲି ବାଡ଼ି ବାଡ଼ି ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେଇ ଚାଲିଥାଏ, ମହାପ୍ରସାଦର ବାସ୍ନା ଆସୁଥାଏ। ମୁଁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁଥାଏ, ଯେଉଁ ଆକାଶରେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଆତ୍ମା ବି ଉପରେ ଥାଇକରି ହସୁଥିବ ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଲି। ଆଜି ମୋର ଶେଷ ଦିନରେ ବି ଏଠି ମହାପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରସାଦ ଖୁଆଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ଆକାଶକୁ ଅନେଇଲି, କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି ନଥାନ୍ତେ ମୋର ଏଠି କିଏ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସାରା ସଂସାର ଶୋଇଛି, ସାରା ସଂସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇଛି, ରାତି 2:30 3ଟା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ମୋର ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଆପଣ ହିଁ କରାଉଥିଲେ, ନିଜେ ବି କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲି, ମହାପ୍ରସାଦ ସେବନ ସରିଥାଏ, ବାପାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଲି, ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବାପା ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗାଁ ମାଟିକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମ ଗାଁରେ ହେବାଟା ଭଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନୁହେଁ। ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲି ମୁଁ ତ କ୍ଷମା ମାଗିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡିସିସନ୍ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ, ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ, ବାପାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏଥର ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପୁରୀରୁ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲୁ। ଗାଁରେ ବାପାଙ୍କର କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ହୁଏ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ମୋତେ ଯଦି କହନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏମିତି ମୋତେ ସିଧା ନ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କାଳେ କ'ଣ ମୁଁ ଭାବିବି ସହରରେ ରହୁଛି, କାଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 10 ଥର ପଚାରେ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କି ଆପଣ, ନାଇଁ ଯେମିତି ଏମିତି କଲେ ବି ଚଳିବ। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯେମିତି କରିବା କଥା ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ମୋ ବାପାଙ୍କର କର୍ମ ଏକରେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲେ ତ କେବେ ବି ଅବହେଳା କ'ଣ ଆସିନି, ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ବି କ୍ରିୟାକର୍ମ କରିବାରେ ଯାହା ଅଛି, ଯେମିତି ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେୟା କରିଛି। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଯାଉଥିବି, ହଠାତ୍ ଯେମିତି ମୋ ପାଦଟାକୁ କିଏ ଅଟକେଇ ଦେବ, ମୋ ଆଗରେ ଲୋକ ଥିବେ, ପଛରେ ଲୋକ ଥିବେ, ମୋ ପାଦଟା ଏମିତି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିବ, ଏମିତି ଉପରେ ଥିବ, କିଏ ଅଟକେଇ ଧରି ପକେଇଲା, କ'ଣ ହେଲା କହିକି ସେମାନେ ଗାଁ ଲୋକ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଦେଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଦ ତଳେ ଗୋଟେ ସାପ ଥିବ। ଯଦି ପାଦଟା ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତା, ସାପଟା ମୋତେ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତା। ହାଣ୍ଡି ନେଇ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କର ଶେଷ କର୍ମ 12 ନା କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ତୁଠ ହୁଏ, ତୁଠରେ ସବୁଠାରୁ ବିଚିତ୍ର କଥା କରେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତୁଠ ପାଇଁ ଗଲୁ, ଜେନେରାଲି ତା'ର ରିଚୁଆଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଟା ତୁଠରେ ହୁଏ ନା, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଗାଧାନ୍ତି ନଈର,
अतुठरे हुए जोटा अपरिष्कार जगह थी अतुठ से जगटा को सफा कर से हुए जेहेतु ये गोटे मरवा मूर्तिकिया काम आश्चर्य आम जो पहुँची जो तुठे पहुँची तुठू अतुठ को जीवु तुठ बाटे से किसी लोक जो मैंने गाधोले गाँव कहती से माने एते पाठ साठ पढ़ी ना सेटा किछि माँ मैंने गाधोले कहले अरे सेपटे कहीं जाऊच किछि पाठ न पढ़ुवा लोक आप देखु महाप्रभु जितेबाला चाहिए चिंता समस्त चिंता शक्ति की केमती से क्षणिक चेंज कर दौरान से पचारे कहीं ये करूना ना तुम कौन गाँव में एत बयस है तुम जानना ये कम कौन पुरोहित कहले ये कम कौन तुठे हुए ना कहीं तुठे आंकर कर तुठे कौन असुविधा ना तुम गाधेबा तुठे केमती हम ना सेपटे कले कौन हम सेपटे जो जगार कर फेर पवित्र केमती करुच माने देखंतु आंकु किए सतिक कुहा होछि ना आमे ताको जेतले कर्म सरीबो सेठी पंचशस्य पकेइकिरी से जगाटा को पुणी आम शास्त्र अनुजाई आमे ताको फेर जगह को पवित्र कर दो ना ये से कर ये कर से असनार सी कहीं जीवे बसापी ये कर ये तुठे कर तो कर्म सरला से भी पंचशस्य पकईदेव पुणी पवित्र हो आकाश को अनेली छल छल प्रभु मोर के कुबड़ामय के करुणामय के कृपा सिंधु से मत सी अपरिष्कार जगार ही बसई दौना सबू सरला आसिली कटक फेरिली कटक घरे जहाँ हाँ कटक घरे जहाँ करवा कथा कली ठीक 13 दिन जो दिन होता 13 दिन रिचुअल अनुजाई परंपरा अनुजाई जे कर्म धरी थाए से पुओ घरे रहे ना बाहर लोक घरे रहे से मो आउ जनकर मोर बड़ापा झील भौणी घरे थी से बेले रनु भाई फोन आसीला से घटना आगामी अध्याय मौड़मणि 3 नुए मुझे कहबी नुआ पूरा चमकप्रद इति करुणामय इति विचित्र कथा सबर दिया आप मैंने भले था खुशी था से सबर दिया कौन से विचित्र लीला महाप्रभु करते मु सबर दिया ही कहबी रोची जय जगन्नाथ सुंदर दिसे कालिया हाथी।